Apakah Anda ingin secangkir teh? May I offer my assistance? Bolehkah saya menawarkan bantuan? Need a help? Butuh bantuan? I'd love to. Saya sangat ingin. No, thanks. Tidak, terima kasih. Yes, please. Yeah, silicon. What will you have for lunch? Apa yang akan kamu makan untuk makan siang? Will you buy me some chocolate cookies? Maukah kau membelikanku kue coklat? Would it be possible for helping me to translate this document? Apakah Anda bersedia membantu saya menerjemahkan dokumen ini? I regret to say that I couldn't lend you some money. Dengan berat hati saya sampaikan bahwa saya tidak bisa meminjamkan Anda uang. Could you tell me where the post office is? Bisakah Anda memberitahu saya di mana kantor pos berada? Excuse me, could you tell me the way to the police station? Permisi, bisakah Anda memberitahu saya jalan menuju kantor polisi? I am sorry for bothering you. Can you show me the way to this address? Maaf mengganggu. Bisakah Anda menunjukkan jalan ke alamat ini? Do you know where the bookstore is? Apakah kamu tahu di mana toko buku itu? Pardon me, is this the right way to the museum? Maaf, apakah ini jalan yang benar menuju museum? How far is it to the bus station? Seberapa jauh jaraknya ke halte bus? I'll draw you a map. Aku akan menggambar peta untukmu. Why don't you have a slice of bread? Mengapa kamu tidak makan sepotong roti? Do you want a glass of chocolate milk? Apakah kamu ingin segelas susu coklat? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Do you want me to help you? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Can I get you some foods? Bisakah saya mengambilkan makanan untuk Anda? Thanks, but I don't drink coffee. Terima kasih, tapi saya tidak minum kopi. You've almost got it. Kamu hampir mendapatkannya. I like your smile. Aku suka senyummu. I miss you. Aku merindukanmu. I need you in my life. Aku membutuhkanmu dalam hidupku. The cat sat on the mat. Kucing itu duduk di atas tikar. The horse ate hay at the barn. Kuda itu makan jerami di lumbung. My birthday is on May 15th. Ulang tahunku tanggal 15 Mei. You look great today. Kamu terlihat hebat hari ini. I need help with my homework. Aku butuh bantuan mengerjakan preku. We went to Paris last year. Kami pergi ke Paris tahun lalu. The cow chewed her cud in the corral. Sapi itu mengunyah makanannya di kandang. Let's get ready for bed. Ayo bersiap-siap tidur. The dog is eating my homework. Anjing itu sedang memakan preku. The cat purred. Kucing itu mendengkur. We laughed at the silly animal sounds. Kami tertawa mendengar suara binatang yang lucu. I'm going to grow up and have a farm. Aku akan tumbuh dewasa dan memiliki peternakan. You are the best mom ever. Kamu adalah ibu terbaik yang pernah ada. We did it. Kita berhasil. Let's have fun. Ayo bersenang-senang. You are so helpful. Kamu sangat membantu. You are so sweet. Kamu sangat manis.
You're funny. Kamu lucu. I want to be with you forever. Aku ingin bersamamu selamanya. Accused me of taking the money. Menuduh saya mengambil uang itu. Are you accustomed to driving here? Apakah Anda terbiasa mengemudi di sini? I'm addicted to Coca-Cola. Saya kecanduan Coca-Cola. I'm afraid of spiders. Saya takut laba-laba. Sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan Anda. We agree on most subjects but not politics. Kita sepakat dalam sebagian besar hal, tetapi tidak dalam hal politik. Are you allergic to anything? Apakah Anda alergi terhadap sesuatu? I'm very angry with you. Saya sangat marah kepada Anda. I feel anxious about the interview. Saya merasa cemas tentang wawancara. I applied to the company for a job. Saya melamar pekerjaan di perusahaan ini. I don't approve of smoking near children. Saya tidak menyetujui merokok di dekat anak-anak. I arrived at the airport an hour early. Saya tiba di bandara 1 jam lebih awal. When did you arrive in Ireland? Kapan Anda tiba di Irlandia? I'm ashamed of what I did last night. Saya malu dengan apa yang saya lakukan tadi malam. The file is attached to this email. Berkas terlampir pada email ini. I wasn't aware of the problem. Aku tidak menyadari masalahnya. I'm really bad at singing. Aku sangat buruk dalam bernyanyi. This film is based on a book. Film ini berdasarkan sebuah buku. That doesn't belong to you. Itu bukan milikmu. Got any weekend plans? Apakah kamu punya rencana akhir pekan? Did you see that game last night? Apakah kamu menonton pertandingan tadi malam? Is it always this hot here? Apakah di sini selalu sepanas ini? Hong Div Ryan going with you lately? Apakah Hong Div Ruhing pergi bersamamu akhir-akhir ini? That's a nice bag. Tasmu bagus sekali. Where did you get it? Kamu membelinya di mana? Have you eaten? Sudahkah kamu makan? How's your week been? Bagaimana minggu Anda? Are you from around here? Apakah Anda berasal dari daerah sini? Do you like this weather? Apakah Anda menyukai cuaca ini? You seem familiar. Kamu tampak familiar. Have we met before? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? What do you usually do on weekends? Apa yang biasanya kamu lakukan di akhir pekan? How's your morning so far? Bagaimana pagimu sejauh ini? Are you on your way home? Apakah kamu sedang dalam perjalanan pulang? You always look so calm. Kamu selalu terlihat begitu tenang. How do you do it? Bagaimana kamu melakukannya? Did you get caught in the rain earlier? Apakah kamu kehujanan tadi? Nothing big, just resting at home. Tidak ada yang besar, hanya beristirahat di rumah. Yes, it was intense till the end. Yaitu menegangkan sampai akhir. Pretty much we're used to it. Kurang lebih begitu kami sudah terbiasa. You can say that again. Anda benar sekali. Can't complain, things are good.
Tidak ada keluhan, semuanya baik-baik saja. Thanks. Bought it online. Terima kasih, saya membelinya secara online. Not yet, I was just about to grab lunch. Belum, saya baru saja akan makan siang. Pretty busy but productive. Cukup sibuk tetapi produktif. Yes, born and raised. Ya, lahir dan besar di sini. I do, it's nice and breezy today. Aku juga hari ini cuacanya bagus dan berangin. Maybe I think I've seen you around. Mungkin kurasa aku pernah melihatmu di sekitar sini. Mostly relax and spend time with friends. Lebih banyak bersantai dan menghabiskan waktu bersama teman-teman. Have you ever been to Delhi? Apakah kamu pernah ke Delhi? Have you ever been to Vinod's home? Apakah kamu pernah ke rumah Vinod? Have you ever eaten pizza? Apakah kamu pernah makan pizza? Have you ever? Apakah kamu pernah? Having said that, meskipun begitu, he always keeps telling a lie. Dia selalu berbohong. That's not how I see it. Bukan begitu menurut saya. Yes, but we have lack of evidence. Ya, tetapi kita kekurangan bukti. Can you help me? Bisakah Anda membantu saya? Could you please open the window? Bisakah Anda membukakan jendela? May I borrow your bicycle? Bolehkah aku meminjam sepedamu? I wonder if I could borrow your car. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminjam mobilmu. Will you buy me some chocolate cookies? Maukah kau membelikanku kue coklat? Would it be possible for helping me to translate this document? Apakah Anda bersedia membantu saya menerjemahkan dokumen ini? My pleasure. Dengan senang hati. I'd be glad to. Saya akan dengan senang hati. I'm afraid not. Sayangnya tidak bisa. I regret to say that I couldn't lend you some money. Dengan berat hati saya sampaikan bahwa saya tidak bisa meminjamkan Anda uang. Could you tell me where the post office is? Bisakah Anda memberitahu saya di mana kantor pos berada? Excuse me, could you tell me the way to the police station? Permisi, bisakah Anda memberitahu saya jalan menuju kantor polisi? I am sorry for bothering you. Can you show me the way to this address? Maaf mengganggu, bisakah Anda menunjukkan jalan ke alamat ini? Do you know where the bookstore is? Apakah kamu tahu di mana toko buku itu? Pardon me, is this the right way to the museum? Maaf, apakah ini jalan yang benar menuju museum? How far is it to the bus station? Seberapa jauh jaraknya ke halte bus? I'll draw you a map. Aku akan menggambar peta untukmu. I am sorry, I don't know. Maaf, saya tidak tahu. Could anyone tell me how rain happened? Adakah yang bisa menjelaskan bagaimana hujan itu terjadi? I have no idea. Saya tidak memiliki ide. I am not really sure. Saya tidak terlalu yakin. I've been wondering that too. Saya juga ingin tahu tentang hal itu juga. How about a cup of coffee? Bagaimana dengan secangkir kopi? Would you like a cup of tea? Apakah Anda ingin secangkir teh? What will you have for lunch? Apa yang akan kamu makan untuk makan siang? Why don't you have a slice of bread? Mengapa kamu tidak makan sepotong roti? I love your suit. Aku suka setelanmu. Is it a new hairstyle? I love it. Apakah itu gaya rambut baru? Aku menyukainya. You're terrific. Kamu hebat. What a lovely house.
Rumah yang indah sekali. Excellent. Luar biasa. What a nice boy. Anak yang baik sekali. What a romantic party. Pesta yang romantis. I love this design. Aku suka desain ini. You look great today. Kamu terlihat hebat hari ini. What a luxurious ballroom. Sungguh ruang dansa yang mewah. Thanks for your compliment. Terima kasih atas pujianmu. I'm sorry to hear that. Saya turut berduka cita. It must be hard for you. Pasti berat bagi Anda. My sincere sympathy to you. Saya menyampaikan simpati tulus saya. I hope everything will be better soon. Semoga semuanya segera membaik. Our warmest condolence for the death of your daughter. Kami menyampaikan belasungkawa terdalam atas meninggalnya putri Anda. You have my greatest sympathy. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. How pity they are. Sungguh kasihan mereka. How terrible. Sungguh mengerikan. It's so sad. Sungguh menyedihkan. I think so. Saya berpikir demikian. I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat Anda. So do I. Begitu juga saya. I definitely agree with your. Saya benar-benar setuju dengan ide Anda. That's so true. Itu memang benar. That's for sure. Itu benar sekali. That's exactly how I feel. Itu seperti apa yang aku rasakan. That's what I want to say. Itu seperti apa yang ingin saya katakan. I don't think so. Saya rasa tidak. I am afraid I have different opinion about this matter. Saya khawatir saya memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini. I can't say so. Saya tidak bisa mengatakan demikian. I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. I'm afraid I don't agree. Saya khawatir saya tidak setuju. I'd really like to, but I don't think I can. Sebenarnya aku juga ingin pergi, namun aku tidak bisa. That's great idea. Itu ide yang sangat bagus. Of course, what time? Tentu saja jam berapa? Thank you. Terima kasih. Thanks. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Thanks a bunch. Terima kasih banyak. Thanks. Terima kasih. Thanks for helping me. Terima kasih karena telah membantuku. Thanks for everything. Terima kasih untuk segalanya. Thank you for your help. Terima kasih atas bantuanmu. Thanks a million. Terima kasih banyak. I am really grateful. Saya sangat berterima kasih. I really appreciate it. Saya sangat menghargainya. You're welcome. Terima kasih kembali. Glad to help you. Senang dapat membantu. Don't mention it. Tidak perlu berterima kasih. It's my pleasure. Senang dapat membantu. No problem. Tidak masalah. No worries. Tidak masalah. Congratulations. Selamat. Congrats. Selamat. Congratulations on your wedding.
Selamat atas pernikahan Anda. Congratulations on your promotion. Selamat atas promosi Anda. Congratulations on your new business. Selamat atas bisnis baru Anda. I'd like to congratulate you on your graduation. Saya ingin memberikan selamat atas kelulusan Anda. I must congratulate you for your success. Saya harus memberi selamat kepada Anda atas kesuksesan Anda. Happy wedding anniversary. Selamat ulang tahun pernikahan. Happy New Year. Selamat tahun baru. Happy birthday. Selamat hari ulang tahun. Merry Christmas. Selamat hari Natal. How beautiful you are. Betapa cantiknya dirimu. You look so gorgeous this night. Kau terlihat sangat mempesona malam ini. Good job. Bagus sekali. It's really beautiful gown. Gaunnya sangat indah. What a beautiful scenery. Pemandangannya sungguh cantik. You're amazing. Kamu luar biasa. Keep it up. Teruslah seperti itu. Let me see. Coba kulihat. Never mind. Tidak apa-apa. No problem. Tidak masalah. That's all. Itu saja. That's a good idea. Itu ide yang bagus. The answer is 0. Jawabannya adalah 0. What does she like? Apa yang dia sukai? As soon as possible. Sesegera mungkin. He can hardly speak. Dia hampir tidak bisa berbicara. He always talks big. Dia selalu membual. He won an election. Dia memenangkan pemilihan. I am a football fan. Saya adalah penggemar sepak bola. If only I could fly. Seandainya saja aku bisa terbang. I'll be right there. Aku akan segera ke sana. I'll see you at 6. Sampai jumpa pukul 6. Is it true or false? Benar atau salah? Just read it for me. Bacakan saja untukku. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Move out of my way. Minggir dari jalanku. Time is running out. Waktu hampir habis. We are good friends. Kita berteman baik. What's your trouble? Apa masalahmu? You did fairly well. Kamu melakukannya dengan cukup baik. Clothes make the man. Pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Did you miss the bus? Apakah kamu ketinggalan bus? Don't lose your head. Jangan kehilangan akal sehatmu. Would you like to go to my birthday party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta ulang tahunku? Would you like to go to my graduation party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta kelulusanku? Do you feel like going to the movie theater? Apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Do you have free time tonight? Apakah kamu punya waktu luang nanti malam? How about having a lunch at Korean restaurant? Bagaimana kalau makan siang di restoran Korea? How about going to the beach this weekend? Bagaimana kalau pergi ke pantai akhir pekan ini? How about to go shopping? Bagaimana kalau pergi belanja? Thank you, I'd love to. Terima kasih, aku akan senang. That would be great idea. Itu ide yang sangat bagus.
I wish I could, but I'm afraid I can't. Aku berharap bisa pergi, tapi sepertinya aku tidak bisa datang. I did not understand. Aku tidak mengerti. Where are you from? Dari mana asalmu? I got it. Aku mengerti. I wish you well. Semoga kamu baik-baik saja. Everything is fine. Semuanya baik-baik saja. Are you kidding? Kamu bercanda. I dropped in casually. Aku mampir begitu saja. Daily exercise makes you fit and healthy. Olahraga setiap hari membuatmu bugar dan sehat. God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. I do not understand. Aku tidak mengerti. Whatever he says is not true. Apapun yang dia katakan tidak benar. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Don't be so childish. Jangan kekanak-kanakan. I'm sorry. Maaf. I don't have a single paisa. Saya tidak punya sepeser pun. Read the sentences carefully. Bacalah kalimat-kalimatnya dengan saksama. That's so kind of you. Baik sekali kamu. Good heavens. Astaga. It's none of your business. Itu bukan urusanmu. I beg your pardon. Maafkan saya. It's all yours. Itu semua urusanmu. How disgraceful. Sungguh memalukan. I'm at the office. Saya di kantor. He had no money. Dia tidak punya uang. His words have weight. Kata-katanya memiliki bobot. Would you please speak slowly? Bisakah kamu berbicara pelan-pelan? Wonderful. Luar biasa. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Rot is the logic of fools. Logika orang bodoh itu omong kosong. When do you get up every day? Kapan kamu bangun setiap hari? I'd like to invite you to my wedding party. Aku ingin mengundangmu ke pesta pernikahanku. I'd like to invite you to my concert this weekend. Aku ingin mengundangmu ke konserku akhir pekan ini. I was wondering if you'd like to come to my exhibition. Aku ragu, apakah kamu mau datang ke pameranku? Would you like to go to my birthday party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta ulang tahunku? Would you like to go to my graduation party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta kelulusanku? Do you feel like going to the movie theater? Apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Do you have free time tonight? Apakah kamu punya waktu luang nanti malam? How about having a lunch at Korean restaurant? Bagaimana kalau makan siang di restoran Korea? How about going to the beach this weekend? Bagaimana kalau pergi ke pantai akhir pekan ini? How about to go shopping? Bagaimana kalau pergi belanja? Thank you. I'd love to. Terima kasih, aku akan senang. That would be great idea. Itu ide yang sangat bagus. I'd like to invite you to my wedding party. Aku ingin mengundangmu ke pesta pernikahanku. I'd like to invite you to my concert this weekend. Aku ingin mengundangmu ke konserku akhir pekan ini. I was wondering if you'd like to come to my exhibition. Aku ragu apakah kamu mau datang ke pameranku. I'm home. Aku di Rama. I'm lost. Aku tersesat. My treat. Aku yang traktir. So do I. Aku juga. This way. Lewat sini. After you. Silakan lanjutkan. Bless you. Semoga diberkati. Follow me. Aku di aku. Forget it. Lupakan saja. Good luck. Semoga berhasil. I decline. Aku menolak. I promise. Aku berjanji. Of course. Tentu saja. Slow down. Pelin-pelin. Take care. Hati-hati.
They hurt. Itu sakit. Try again. Coba lagi. Watch out. Awas. What's up? Ada apa? Be careful. Hati-hati. Bottoms up. Berseling. Don't move. Jangan bergerak. Guess what? Tebak apa? I doubt it. Aku ragu. I think so. Kurasa begitu. I'm single. Aku masih single. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Have a nice weekend. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. Maybe we could get together sometime. Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti. See you again. Sampai berjumpa kembali. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. See you later. Sampai berjumpa lagi. Take care. Jaga dirimu baik-baik. Be careful. Berhati-hatilah. God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. I'm sorry I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Well, I'm afraid I have to go. Sepertinya saya harus segera pergi. I've really got to go. Aku benar-benar harus pergi. I think it's getting late. Kurasa sudah larut malam. Introduction. Perkenalan. Introducing yourself. Memperkenalkan diri. First, let me introduce myself. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. My name is Myrna. Nama saya Myrna. Good morning. Selamat pagi. Good afternoon. Selamat sore. Good evening. Selamat malam. Good day. Selamat siang. Hello. Hello. How are you? Apa kabarmu? How's life? Bagaimana kabarmu? How are the things? Bagaimana kabarnya? How have you been? Apa kabar? What's up? Apa kabar? What have you been up to lately? Apa kabar akhir-akhir ini? Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. How nice to see you. Senang sekali bisa bertemu. How do you do? Apa kabarmu? How have you been? Apa kabar? How are you doing? Apa kabarmu? Long time no see. Lama tidak jumpa. Goodbye. Selamat tinggal. Good night. Selamat malam atau tidur. Time is up. Waktunya habis. What's new? Apa kabar? Count me on. Aku ikut. Don't worry. Jangan khawatir. Feel better? Sudah merasa lebih baik? I love you. Aku sayang kamu. I'm his fan. Aku penggemarnya. Is it yours? Apakah ini milikmu? I see. Jadi begitu. I quit. Aku menyerah. Let go. Lepaskan. Me too. Aku juga. My God. Ya Tuhan. No way. Tidak mungkin. Come on. Ayola. Hold on. Tunggu sebentar. That's neat. It's a Karen. I agree. Saya setuju. Are you sure? Apakah Anda yakin? Not bad. Tidak buruk. Do I have to? Apakah saya harus? Not yet.
Belém. He is my age. Dia seu morango. See you. Senpai jumpa. Here you are. Ini dia. Shut up. Diam. No one knows. Tidak ada yang tahu. So long. Senpai jumpa. Take it easy. Sentai saja. What a pity. Sayang sekali. Why not? Kenapa tidak? Allow me. Izinkan saya. Anything else? Ada lagi. To be careful. Hati-hati. Do me a favor? Bisakah Anda membantu saya? Help yourself. Silakan saja. I'm on a diet. Saya sedang diet. Keep in touch. Tetaplah berhubungan. Time is money. Waktu adalah uang. Who's calling? Siapa yang menelepon? You did right. Kamu benar. You set me up. Kamu menjebakku. Can I help you? Bisakah saya membantu Anda? Enjoy yourself. Selamat bersenang-senang. Excuse me, sir. Permisi, Pak. Give me a hand. Tolong bantu saya. How's it going? Bagaimana kabarnya? I have no idea. Aku tidak tahu. I just made it. Aku baru saja berhasil. I'll see to it. Aku akan mengurusnya. I'm in a hurry. Aku sedang terburu-buru. It's her field. Itu bidangnya. It's up to you. Terserah kamu. Just wonderful. Luar biasa. What about you? Bagaimana denganmu? You owe me one. Kamu berhutang budi padaku. You're welcome. Sama-sama. Any day will do. Hari apa saja boleh. Are you kidding? Kamu bercanda. Congratulations. Selamat. I can't help it. Aku tidak bisa menahannya. I don't mean it. Aku tidak bermaksud begitu. I'll fix you up. Aku akan membantumu. It sounds great. Kedengarannya bagus. It's a fine day. Hari ini cuacanya bagus. So far, so good. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja. What time is it? Jam berapa sekarang? You can make it. Kamu bisa melakukannya. Control yourself. Kendalikan dirimu. He came by train. Dia datang dengan kereta api. Be quiet. Diam. Cheer up. Semangat. Good job. Bagus sekali. Have fun. Selamat bersenang-senang. How much? Berapa harganya? I'm full. Aku sudah kenyang. The dog barked for a long time. Anjing itu menggonggong lama sekali. The cat meowed loudly when I petted it. Kucing itu mengeong keras ketika aku membelainya. You must learn how to drive before you get your license. Kamu harus belajar mengemudi sebelum mendapatkan SIM. We need more time for our homework. Kita butuh lebih banyak waktu untuk mengerjakan PR. I am eating an apple. Saya sedang makan apel. We went camping last weekend. Kami pergi berkemah akhir pekan lalu. The teacher teaches us math every day at school. Guru mengajari kami matematika setiap hari di sekolah.
The man runs. Pria itu berlari. You should not smoke in public places. Anda tidak boleh merokok di tempat umum. We had a good time at the party. Kami bersendi pesta itu. It sounds like it will be awesome. Sepertinya itu akan luar biasa. She is a doctor. Dia adalah seorang dokter. We are in the library right now. Kami berada di perpustakaan sekarang. My brother's name is Mark. Nama saudara Kiloki saya adalah Mark. My sister loves chocolate cake. Adikku suka kue coklat. She goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. We like to read books in our spare time. Kami suka membaca buku di waktu luang kami. My dog likes to eat chicken. Anjingku suka makan ayam. It's time for bed now. Sekarang waktunya tidur. My sister likes to play the piano. Adikku suka bermain piano. Grandpa enjoys fixing things around the house. Kakek senang memperbaiki barang di rumah. I like tea. Aku suka teh. My favorite book is Diary of a Wimpy Kid. Buku favoritku adalah Diary of a Wimpy Kid. My favorite color is blue. Warna favoritku adalah biru. She got a new car. Dia mendapatkan mobil baru. My brother is taller than me. Saudara laki-lakiku lebih tinggi dariku. The test was easy today. Ujian hari ini mudah. I love pizza. Aku suka pizza. I am a man. Aku seorang pria. You are a woman. Kamu seorang wanita. It was hard to do, but he did it well. Itu sulit dilakukan, tetapi dia melakukannya dengan baik. We were ready to go out for dinner. Kami siap untuk pergi makan malam. I am an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris. My brother likes to eat peanut butter sandwiches. Saudara laki-laki saya suka makan roti lapis selai kacang. My grandmother loves to bake cakes. Nenek saya suka membuat kue. They don't have any money to pay the bill. Mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan. The dog chased the cat up the tree. Anjing itu mengejar kucing hingga naik ke pohon. I like to go to the mall. Saya suka pergi ke mall. The man is running. Pria itu sedang berlari. I like apples a lot. Saya sangat suka apel. My friends are coming over today at 5 p.m. Teman-teman saya akan datang hari ini pukul 5 sore. Did you hear about the new restaurant? Apakah kamu sudah mendengar tentang restoran baru itu? He eats meat. Dia makan daging. The chair is made of wood. Kursi itu terbuat dari kayu. We are going to the store tomorrow. Kami akan pergi ke toko besok. I am taking an English class. Saya mengikuti kelas bahasa Inggris. I love chocolate. Saya suka coklat. He is a good student. Dia adalah siswa yang baik. Grandma has a new puppy named Charlie. Nenek punya anak anjing baru bernama Charlie. My brother is tall and handsome. Saudara laki-lakiku tinggi dan tampan. The cat is sleeping on the pillow. Kucing itu sedang tidur di atas bantal. My mother cooks delicious meals every day.
Ibuku memasak makanan lezat setiap hari. John will be home soon. John akan segera pulang. My dog is black and white. Anjingku berwarna hitam dan putih. It's raining outside right now. Di luar sedang hujan sekarang. The sun is shining bright in the morning today. Matahari bersinar terang pagi ini. I have a dog named Princess. Aku punya anjing bernama Princess. My son loves to play baseball with his friends. Anakku suka bermain bisbol dengan teman-temannya. He is wearing a white shirt and black pants today. Dia mengenakan kemeja putih dan celana hitam hari ini. The dog is jumping in the pool. Anjing itu melat di kolam renang. Mommy loves me very much. Ibu sangat menyayangiku. I went to the store. Aku pergi ke toko. The sun is hot today. Matahari sangat panas hari ini. We drove all night. Kami berkendara sepanjang malam. Are you busy now? Apakah kamu sedang sibuk sekarang? Pretty good. Lumayan bagus. Just had breakfast. Baru saja sarapan. Yes, finally done for the day. Ya, akhirnya selesai untuk hari ini. I try not to stress over small things. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. A little, but I had my umbrella. Sedikit, tapi aku membawa payungku. Great, it's been a while, hasn't it? Bagus, sudah lama ya. What a bother. Merepotkan sekali. What nonsense. Omong kosong. Wonderful. Luar biasa. Would you please speak slowly? Bisakah Anda berbicara pelan-pelan? Yes, by all means. Ya, tentu saja. A set of books is on the table. Ada beberapa buku di atas meja. Are you married all? Apakah kalian sudah menikah? Are you there? Apakah kalian di sana? Come what may, I will not talk to him. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berbicara dengannya. Didn't you go to cinema yesterday? Bukankah kamu pergi ke bioskop kemarin? Do come. Silakan datang. Do you have some money? Apakah kamu punya uang? Don't do this. Jangan lakukan ini. Don't embarrass me. Jangan mempermalukan saya. Don't get me as stupid as you. Jangan membuat saya sebodoh kamu. Don't talk nonsense. Jangan bicara omong kosong. Don't wink. Jangan mengedipkan mata. Don't you disturb me. Jangan ganggu saya. Excuse me. Permisi. Fancy price. Harga mahal. Get lost. Pergi sana. Go yourself. Silakan pergi sendiri. Has someone come? Apakah ada yang datang? Have a tea. Mari minum teh. I like cookies and milk for a snack. Saya suka kue dan susu sebagai camilan. I work at a bank. Saya bekerja di bank. My name is John Smith. Nama saya John Smith. We have a big house. Kami punya rumah besar. You're late again. Kamu terlambat lagi. The dog ran around the yard. Anjing itu berlarian di sekitar halaman.
The old man sighed. Pria tua itu menghela napas. I don't understand what you are telling me. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan padaku. A cry of horror went up from the crowd. Teriakan ngeri terdengar dari kerumunan. What shall we do now? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Have you got any change? Apakah kamu punya uang receh? Get out of my swags. Singkirkan dirimu dari hadapanku. The girl looked at him and frowned. Gadis itu menatapnya dan mengerutkan kening. Aren't you coming with us? Apakah kamu tidak ikut dengan kami? Stop doing that. Berhenti melakukan itu. Their son doesn't want to go on holiday with them. Putra mereka tidak mau ikut berlibur bersama mereka. The wedding was a great success. Pernikahan itu sangat sukses. It was raining heavily when we arrived. Hujan deras turun saat kami tiba. The local team's performance last Saturday was abysmal. Penampilan tim lokal Sabtu lalu sangat buruk. Tell me what you think of it. Katakan padaku apa pendapatmu tentang itu. Are you going into town this afternoon? Apakah kamu akan pergi ke kota sore ini? What a lovely day it has been. Hari ini sungguh indah. How did she manage to do that? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Where do you think she's going? Menurutmu dia akan pergi kemana? That isn't the way to do it. Itu bukan cara yang benar untuk melakukannya. Lions and tigers belong to the cat family. Singa dan harimau termasuk dalam keluarga kucing. I have 2 brothers and 1 sister. Saya memiliki 2 saudara kilak dan 1 saudara perempuan. I want to go home. Saya ingin pulang. They are going to the store with me today. Mereka akan pergi ke toko bersama saya hari ini. I like chocolate ice cream better than vanilla ice cream. Saya lebih suka es krim coklat daripada es krim vanila. I like ice cream. Saya suka es krim. We live in New York City. Kami tinggal di kota New York. They went to the park yesterday after dinner. Mereka pergi ke taman kemarin setelah makan malam. The cat is sleeping on the couch. Kucing itu sedang tidur di sofa. Run. Berlari. I run every morning. Saya berlari setiap pagi. He runs very fast. Dia berlari sangat cepat. They ran 3 miles yesterday. Mereka berlari sejauh 3 mil kemarin. She ran when she saw the dog. Dia berlari ketika melihat anjing itu. We will run in the park tomorrow. Kami akan berlari di taman besok. Sit. Dudek. I sit on the chair. Saya duduk di kursi. He sits by the window. Dia duduk di dekat jendela. They sat on the bench. Mereka duduk di bangku taman. We will sit here. Kami akan duduk di sini. We always sit in this room. Kami selalu duduk di ruangan ini. Stand. Berdiri. He stands near the window. Dia berdiri di dekat jendela. I stand on the balcony. Saya berdiri di balkon. I cannot stand the heat. Saya tidak tahan dengan panasnya. She stands the pain. Dia menahan rasa sakit itu. He bought a new bike stand. Dia membeli penyangga sepeda baru. Talk. Berbicara. I need to talk to you. Saya perlu bicara denganmu. She talks to her mother every day. Dia berbicara dengan ibunya setiap hari. We can talk with them later.
Kita bisa bicara dengan mereka nanti. We talked about our future plans. Kami mengobrol tentang rencana masa depan kami. He likes to talk about soccer. Dia suka membicarakan tentang sepak bola. Listen. Mendengarkan. I listen to music. Saya mendengarkan musik. They listen to the radio. Mereka mendengarkan radio. She listened to the podcast. Dia mendengarkan pas itu. We listened to the news yesterday. Kami mendengarkan berita itu kemarin. Listen to the teacher. Dengarkan guru itu. See. Melihat. I see a bird. Saya melihat seekor burung. She sees the stars. Dia melihat bintang-bintang. They see a beautiful rainbow. Mereka melihat pelangi yang indah. We see the point. Kami memahami maksudnya. He sees his friend. Dia menemui temannya. Watch. Menonton. I watch a football match. Saya menonton pertandingan sepak bola. We watch a movie on Netflix. Kami menonton film di Netflix. I saw a rainbow this morning. Aku melihat pelangi tadi pagi kebetulan terlihat. Can you see that mountain from here? Bisakah kamu melihat gunung itu dari sini? She can't see without her glasses. Dia tidak bisa melihat tanpa kacamatanya. Fix. Memperbaiki. I fixed the broken door. Saya memperbaiki pintu yang rusak. They fixed the schedule. Mereka menetapkan jadwalnya. We need a quick fix for this problem. Kami butuh solusi cepat untuk masalah ini. I need to fix my car. Saya perlu memperbaiki mobil saya. Let's fix a date for the meeting. Mari kita tetapkan tanggal untuk rapat. We need a quick fix for this problem. Kita membutuhkan solusi cepat untuk masalah ini. Open. Membuka. Open the door, please. Tolong bukakan pintunya. Open your book. Bukalah buku Anda. She opens the window. Dia membuka jendela. I open a new bank account. Saya membuka rekening bank baru. The supermarket opens at 8 a.m. Supermarket itu buka pukul 8 pagi. He opened the box carefully. Dia membuka kotak itu dengan hati-hati. The door is open. Pintu itu terbuka. Her eyes are open. Matanya terbuka. The restaurant is open. Restoran itu buka. The shop is open 24 hours. Toko itu buka 24 jam. We have an open discussion. Kita mengadakan diskusi terbuka. Close. Menetap. Please close the door. Tolong tutup pintunya. Close the window, please. Tolong tutup jendelanya. She always closes the shop at 9 p.m. Dia selalu menutup toko itu pada pukul 9 malam. Don't close the book yet. Jangan tutup bukunya dulu. My house is close to the station. Rumah saya dekat dengan stasiun. We are very close friends. Kami adalah teman yang sangat dekat. The supermarket is close by. Supermarketnya berada di dekat sini. Carry. Membawa. I carry my own bag. Saya membawa tas saya sendiri. She carries the heavy box. Dia membawa kotak yang berat itu. We carry umbrellas in the rain. Kami membawa payung saat hujan. He is carrying the baby in his arms. Dia sedang menggendong bayi itu di pelukannya. They are carrying the groceries to the car. Mereka sedang membawa belanjaan ke mobil. I carried the luggage to your room. Saya telah membawakan barang bawaan ke kamar Anda. The wind carried the smoke away. Angin membawa asap itu menjauh. I will carry your bags. Saya akan membawakan tas-tas Anda. They will carry the supplies tomorrow. Mereka akan membawa pasokan itu besok. Hold. Memegang. She holds the baby in her arms. Dia memegang bayi itu di pelukannya. Can you hold these boxers? Bisakah kamu memegang kotak-kotak ini?
They hold the ball very tightly. Mereka memegang bola dengan sangat erat. He holds me with his right hand. Dia memegangku dengan tangan kanannya. Don't hold me like that. Jangan pegang aku seperti itu. His left hand holds a plastic sack of rubbish. Tangan kirinya memegang karung plastik berisi sampah. You can hold a broom in your right hand. Anda bisa memegang sapu di tangan kanan Anda. Fix. Memperbaiki. I fixed the broken door. Saya memperbaiki pintu yang rusak. They fixed the schedule. Mereka menetapkan jadwalnya. We need a quick fix for this problem. Kami butuh solusi cepat untuk masalah ini. I need to fix my car. Saya perlu memperbaiki mobil saya. Let's fix a date for the meeting. Mari kita tetapkan tanggal untuk rapat. We need a quick fix for this problem. Kita membutuhkan solusi cepat untuk masalah ini. Open. Membuka. Open the door, please. Tolong bukakan pintunya. Open your book. Bukalah buku Anda. She opens the window. Dia membuka jendela. I open a new bank account. Saya membuka rekening bank baru. The supermarket opens at 8 a.m. Supermarket itu buka pukul 8 pagi. He opened the box carefully. Dia membuka kotak itu dengan hati-hati. The door is open. Pintu itu terbuka. Her eyes are open. Matanya terbuka. The restaurant is open. Restoran itu buka. The shop is open 24 hours. Toko itu buka 24 jam. We have an open discussion. Kita mengadakan diskusi terbuka. Close. Menetap. Please close the door. Tolong tutup pintunya. Close the window, please. Tolong tutup jendelanya. She always closes the shop at 9 p.m. Dia selalu menutup toko itu pada pukul 9 malam. Don't close the book yet. Jangan tutup bukunya dulu. My house is close to the station. Rumah saya dekat dengan stasiun. We are very close friends. Kami adalah teman yang sangat dekat. The supermarket is close by. Supermarketnya berada di dekat sini. Carry. Membawa. I carry my own bag. Saya membawa tas saya sendiri. She carries the heavy box. Dia membawa kotak yang berat itu. We carry umbrellas in the rain. Kami membawa payung saat hujan. He is carrying the baby in his arms. Dia sedang menggendong bayi itu di pelukannya. They are carrying the groceries to the car. Mereka sedang membawa belanjaan ke mobil. I carried the luggage to your room. Saya telah membawakan barang bawaan ke kamar Anda. The wind carried the smoke away. Angin membawa asap itu menjauh. I will carry your bags. Saya akan membawakan tas-tas Anda. They will carry the supplies tomorrow. Mereka akan membawa pasokan itu besok. Hold. Memegang. She holds the baby in her arms. Dia memegang bayi itu di pelukannya. Can you hold these boxers? Bisakah kamu memegang kotak-kotak ini? They hold the ball very tightly. Mereka memegang bola dengan sangat erat. He holds me with his right hand. Dia memegangku dengan tangan kanannya. Don't hold me like that. Jangan pegang aku seperti itu. His left hand holds a plastic sack of rubbish. Tangan kirinya memegang karung plastik berisi sampah. You can hold a broom in your right hand. Anda bisa memegang sapu di tangan kanan Anda. Push. Mendorong. He slowly pushes the door open. Dia perlahan mendorong pintu hingga terbuka. She pushed her chair back and stood up. Dia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. The manager pushed the team to work overtime. Manajer mendorong tim untuk bekerja lembur. Push the button to open the gate. Dorong tombolnya untuk membuka gerbang. He pushed her out of the way. Dia mendorongnya hingga minggir. The bulldozer pushed the rubble over the edge of the pit. Bulldozer itu mendorong puing ke tepi lubang.
Do you want to push the shopping cart? Apakah Anda ingin mendorong troli belanja? He slowly pushed the door open. Dia perlahan mendorong pintu hingga terbuka. She pushed back her chair and stood up. Dia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. He was pushed off the sidewalk into the street. Dia didorong dari trotoar ke jalan. She pushed her wet hair back from her face. Dia menyingkirkan rambutnya yang basah dari wajahnya. Pull. Menarik. Pull the door. Tarik pintunya. Please pull the rope. Tolong tarik talinya. I pulled the lever. Saya menarik tuas itu. He pulls the cart. Dia menarik gerobak itu. They pull the heavy box. Mereka menarik kotak berat itu. Do not pull my hair. Jangan tarik rambutku. She does not pull the drawer. Dia tidak menarik laci itu. Throw. Melempar. We always throw ball to there. Kami selalu melempar bola ke arah sana. She always throws paper to us. Dia selalu melempar kertas kepada kami. We are throwing that robber now. Kami sedang melempari pencuri itu sekarang. Are you throwing him with stone? Apakah kamu sedang melempari dia dengan batu? They will throw your plant tomorrow. Mereka akan melempari Anda tanaman besok pagi. Catch. Menangkap. I catch the ball easily. Saya menangkap bola itu dengan mudah. He catches the bus to work every morning. Dia naik atau mengejar bus untuk bekerja setiap pagi. The goalkeeper caught the ball. Penjaga gawang menangkap bola itu. She caught a cold yesterday. Dia terkena flu kemarin. I will catch the 8 o'clock train. Saya akan mengejar kereta pukul 8. I catch the idea. Saya mengerti maksudnya. We catch a cold. Kami masuk angin, terkena flu. They catch the attention. Mereka menarik perhatian. Love. Mencintai. I love you. Aku mencintaimu. You are my world. Kamu adalah duniaku. I fall in love with you every single day. Aku jatuh cinta padamu setiap hari. Every love story is beautiful, but ours is my favorite. Setiap kisah cinta itu indah, tapi kisah kita adalah favoritku. You make my heart smile. Kamu membuat hatiku tersenyum. I fall in love with you every single day. Aku jatuh cinta padamu setiap hari. You're my favorite hello and my hardest goodbye. Kamu adalah sambutan favoritku dan perpisahan tersulitku. I still fall for you every day. Aku masih jatuh cinta padamu setiap hari. You're the peanut butter to my jelly. Kamu adalah selai kacang untuk selai jemuriku. You are my today and all of my tomorrows. Kamu adalah hari ini dan semua hari esokku. Like. Menyukai. I like apples. Saya suka apel. He likes that car. Dia menyukai mobil itu. She likes cats. Dia menyukai kucing. I like reading books. Saya suka membaca buku. They like swimming. Mereka suka berenang. She likes to read. Dia suka membaca. I like to drink coffee. Saya suka minum kopi. I don't like durian. Saya tidak suka durian. Do you like this? Apakah kamu suka ini? Hate. Membenci. I hate him. Saya membencinya. I hate durian. Saya tidak suka durian. I hate waking up early. Saya benci bangun pagi. I hated that movie. Saya sangat tidak suka film itu. She hated broccoli when she was a kid. Dia benci brokoli waktu masih kecil. I hate writing. Saya benci pelajaran mengarang. Why do you hate writing, son? What's wrong with writing? Kenapa kamu benci mengarang, nak? Apa yang salah dengan belajar mengarang? Feel. Merasakan. I feel tired after working all day. Saya merasa lelah setelah bekerja seharian. She feels happy with her new job.
Dia merasa bahagia dengan pekerjaan barunya. We feel hungry. Kami merasa lapar. I feel a cold breeze. Saya merasakan hembusan angin dingin. He feels the pain in his ankle. Dia merasakan sakit di pergelangan kakinya. This fabric feels like silk. Kain ini terasa seperti sutra. I feel like eating pizza tonight. Saya ingin atau merasa ingin makan pizza malam ini. I felt sick yesterday. Saya merasa sakit kemarin. We felt nervous before the presentation. Kami merasa gugup sebelum presentasi. Want. Menginginkan. I want a new car. Saya ingin mobil baru. She wants a cup of coffee. Dia ingin secangkir kopi. I want to sleep. Saya ingin tidur. He wants to go home. Dia ingin pulang. I want you to help me. Saya ingin kamu membantu saya. My son wants to study at Hang Tua Elementary School in Surabaya. Anak saya ingin sekolah di SD Hang Tua, Surabaya. He wants to be a member of the Kakra Barawa in the Indonesian Police Force. Dia ingin menjadi anggota Cakrabhirawa di Kepolisian Indonesia. Do you want to speak in front of the class? Apakah Anda ingin berbicara di depan kelas? Do you want to eat my cake? Apakah Anda ingin makan kue saya? Sabrina wants to be a champion at this school. Sabrina ingin menjadi juara di sekolah ini. Need. Membutuhkan. I need a new laptop. Saya butuh laptop baru. She needs to go to the doctor. Dia perlu pergi ke dokter. Sleep is a basic need. Tidur adalah kebutuhan dasar. You can always call me at home if the need arises. Anda selalu dapat menelepon saya di rumah jika diperlukan. I need some advice. What do you think of this dress? Saya butuh saran. Apa pendapat Anda tentang gaun ini? I just need a couple of minutes to get ready. Aku hanya perlu beberapa menit untuk bersiap-siap. Most babies need at least 12 hours of sleep a day. Sebagian besar bayi membutuhkan setidaknya 12 jam tidur sehari. We badly need a vacation. Kami sangat membutuhkan liburan. Who needs them? I certainly don't. Siapa yang butuh mereka? Saya tentu saja tidak. Hope. Berharap. I hope she passes the exam. Saya harap dia lulus ujian. I hope it doesn't rain tomorrow. Saya harap besok tidak hujan. I hope to see you soon. Saya harap bisa segera bertemu denganmu. She hopes to get a scholarship. Dia berharap mendapatkan beasiswa. I hope it doesn't rain tomorrow. Aku harap besok nggak hujan. She hopes you pass the exam. Dia berharap kamu lulus ujian. I hope you win. Mungkin banget menang. I hope he will keep his promise. Aku berharap dia akan menepati janjinya. She hopes you will forgive her. Dia berharap kamu akan memaafkannya. I hope you will soon find your lost ring. Aku berharap kamu akan segera menemukan cincinmu yang hilang. He hopes his designs will be the winner of the competition. Dia berharap desainnya akan menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. I hope I will see her again. Aku berharap aku akan bertemu dengannya lagi. I hope he gets something out of his visit. Aku berharap dia mendapatkan sesuatu dari kunjungannya. We hope he gets better soon. Kami berharap dia segera sembuh. Her parents hope she never becomes a pilot. Orang tuanya berharap dia tidak menjadi pilot. I hope she accepts him cheerfully. Aku berharap dia menerimanya dengan riang. I hope we meet again someday. Aku berharap kita bertemu lagi suatu hari nanti. I walk. Aku berjalan. She cleans her room every day. Dia membersihkan ruangannya setiap hari. He wants to go. Dia ingin pergi. I broke. Aku patah hati. They are broken. Mereka patah hati. Rania jumps so high. Rania melompat sangat tinggi. We are here. Kami berada di sini. It was named by her. Itu dinamai olehnya. I cook this slowly.
Aku memasak ini pelan-pelan. She goes to school by motorcycle. Dia ke sekolah dengan sepeda motor. My dad likes to drive car alone. Ayahku suka mengendarai mobil sendirian. I like tomatoes and so does she. Akun suka tomat dan dia juga. We didn't go anywhere yesterday and neither did he. Kami tidak pergi kemana-mana kemarin dan dia juga. She is not only beautiful but also kind. Dia tidak hanya cantik tapi juga baik hati. We never haven't been there before. Kami belum pernah ke sana sebelumnya. My staff works fast. Stafku bekerja dengan cepat. We need some preparation for next meeting. Kami butuh persiapan untuk pertemuan berikutnya. Rena and I decide to go to Barren Beach. Rena dan aku memutuskan untuk pergi ke Pantai Baron. You'll be success person someday. Kamu akan menjadi orang sukses suatu saat nanti. You and I are the same. Kamu dan aku sama. Don't stand in my way. Jangan menghalangiku. Who do you think you are? Kamu pikir kamu siapa? Don't play smart with me. Jangan sok pintar di depanku. Don't be so stubborn. Jangan terlalu keras kepala. Can I see you tonight? Bisa ketemu nanti malam. I'm on my way. Aku dalam perjalanan. Is it date? Apakah ini kencan? Why didn't you call me back? Kenapa kamu tidak telpon balik? Don't argue with me. Jangan berdebar denganku. I've got things to do. Aku Ada Acura. Anything else? Ada Young Lane. I don't see my name. Namaku tidak ada. I've got no money. Aku ga Ada Wong. I want to take my call phone. Aku mau ngambil HP KU. Don't make up excuses. Jangan bikin alasan. Do you understand what I'm saying? Kamu mengerti apa yang aku katakan? It's okay if you want to use my bike. Tidak apa-apa jika kamu ingin memakai sepedaku. Get yourselves in your positions. Atur posisi kalian. I've got no share. Aku tidak kebagian. That news to me. Aku baru tahu. Can I invite my friend? Bolehkah saya membawa teman? We have to go by the book. Kita harus lakukan sesuai aturan. Have you made your decision? Sudahkah kamu mengambil keputusan? You have to be able to manage your time. Kamu harus bisa membagi waktu. Time to call it day. Sudah waktu nih pulang. Time to call it night. Waktunya kamu menghentikan kegiatan ini. I don't mind if I do. Ya, saya mau. I'll take you on a tour. Aku bisa membawamu keliling. I'll take you home. Aku akan mengantarmu pulang. In that case, I can't help you. Kalau begitu, aku nggak bisa bantu kamu. Why do you say so? Kenapa kamu bilang begitu? I'm getting used to it. Aku sudah mulai terbiasa. Talk is cheap. Bicara itu mudah. Have at it. Ayo kerjakan. Fill in the blanks. Kamu dapat menyimpulkan sendiri. Do you mind? Anda menyinggung saya? Do you mean to say something? Apakah Anda mengatakan sesuatu? Don't work too hard. Tidak usah bekerja terlalu keras. Don't ask. Jangan bertanya. Cut the comedy. Hentikan kekonyolan. Could I leave a message? Bolehkah saya menitip pesan? Could I give you a lift? Bolehkah saya membonceng Anda? Could I come in? Bolehkah saya masuk? Trust me. Percaya padaku. For as I know. Sejauh yang saya tahu. I'm out from here. Saya akan segera berangkat. I haven't got all day. Saya sedang tergesa-gesa. Tell me the news. Ceritakanlah itu padaku. Get out of my face. Pergilah dan jangan ganggu aku lagi. We had a lovely time. Kita telah menghabiskan banyak waktu yang menyenangkan. Keep quiet about it. Jangan beritahu siapa-siapa. It isn't worth it.
Hanya buang-buang waktu. In due time. Pada waktunya nanti. In any case. Bagaimanapun juga. Let's shake on it. Mari kita berjabat tangan. It can't be helped. Memang harus terjadi begini. It's very comfortable here. Nyaman sekali di sini. You haven't changed a bit. Kamu gak berubah sama sekali. I'll see who's coming. Akan kulihat siapa yang datang. A boy is here to see you. Ada cowok nyari kamu. I'm sorry to keep you waiting. Maaf sudah membuatmu menunggu. Why didn't you answer my call? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? I study in the afternoon. Saya belajar di sore hari. Is that Dewey or Susie? Apakah itu Dewi atau Susie? It is Dewey. Itu adalah Dewi. Is that my bag or your bag? Apakah itu tasku atau tasmu? Is that a white or a red rose? Apakah itu sekuntum bunga mawar berwarna putih atau berwarna merah? It's a red rose. Itu adalah sekuntum bunga mawar berwarna merah. Are these letters or numbers? Apakah ini huruf atau angka? They are numbers. Itu angka. Who is crying, Dewey or Susie? Siapakah yang sedang menangis, Susie? Which do you want? The pen or the pencil? Mana yang Anda inginkan? Pena itu atau pensil itu? You or Joni is wrong. Anda atau Joni yang salah. He can't speak or hear. Dia tidak dapat bercakap atau mendengar. Is this for you or for me? Ini untuk saudara atau untuk saya? I shall stay for a day or two. Saya akan tinggal untuk 1 atau 2 hari. Is Mr. Ahmed a doctor or a teacher? Apakah Tuan Ahmad seorang dokter atau seorang guru? He is a teacher. Dia seorang guru. Don't approach a step nearer, or you will be killed. Jangan melangkah lebih dekat, kalau tidak Anda akan dibunuh. I need a pencil and an eraser. Saya membutuhkan sebuah pensil dan penghapus. These are letters and those are numbers. Ini adalah huruf dan itu adalah angka-angka. It's red and blue. Itu berwarna merah dan biru. Wait and see. Tunggu dan lihatlah. You and I are students. Kamu dan saya adalah siswa. Melda is young and pretty. Melda muda dan cantik. He saw me and them. Dia menjumpai saya dan mereka. Nova and Eva went to Jakarta together yesterday. Nova dan Eva pergi ke Jakarta bersama kemarin. Dewey is playing and laughing. Dewi sedang bermain dan tertawa. Doni and Donna are watching television. Doni dan Donna sedang menonton televisi. He has a bag and an umbrella. Dia mempunyai sebuah tas dan sebuah payung. What do you need? Apa yang Anda butuhkan? I need a ruler and a pencil. Saya membutuhkan penggaris dan pensil. Are Dewey and Susie playing? Apakah Dewi dan Susie sedang bermain? I'd like to go, but I can't. Saya ingin pergi tetapi tidak bisa. Not this one, but that one. Bukan ini tetapi itu. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am reading a book. Saya sedang membaca buku. What do you want to eat? Apa yang ingin kamu makan? I want to eat fried rice. Aku ingin makan nasi goreng. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 10 o'clock. Sekarang pukul 10.